हाय संगमान नमस्ते फ्रेम रे आसुनी आइलो 65 वर्ष है बापा कहले 65 वर्ष हेलाणी तथापि भी से खाइबे होची मटन रो कलिजा आलू रे अमृतभंडा पड़िची सलाड टिके काटुची तो मटन संगे काकुड़ी सलाड तो न खाइले भल लागि फ्राई दियो तो हां सब आयो औषध कैंसर औषध हाय संगमान नमस्ते फ्रेम रे आसुनी आइलो हाय संग माने नमस्कार आज संडे स्पेशल आम घरे मटन होउची तो चलंतु देखिबा आम घरे मटन प्रिपरेशंस केमिति होउची आज बापा रोसई करिवे बिली भारी चंती तो चलंतु आउ वीडियो शेष जाके देखिबे स्किप करिवे एबे चलंतु टिके किचन आडू को जिबा आउ देखिबा एठी कोन होउची सब रोसई बास आमर एठी बापा मटन टाको बाहर करछंती धोइबे बोली बाहर कर देले बड़ बड़ हो जाइए ताकू बापा काटी दौरान ना ना केति तेल पकई दे सामान्य टिके हाँ बापा कहले देखे मुझे ये सामान्य टिके तेल पकई ये आज मटन करी मुझे बहुत तेल पकई दूची यही देखु आलू अमृतभंडा पड़ी अमृतभंडा आलू मिसई भाजते आज गोटे नुआ प्रकार कौन करवा बर्तमान बापा टिके लेंबू चिपुड़ी की मैरिनेट कर देइछंती लूण हल्दी पके मैरिनेशन करिया बा ना खाली लेंबू बर्तमान गोटा मसला देखंतु बापा को रखी छंती बापा एही से गोटा मसला रखी छ हाउ बा तेल पके लेनी बाबे तू एही गोटा मसला सब बापा को रखी छंती जदी मु एखा कहि थांती शॉर्ट वीडियो करिया पई तो प्लेट रे पके पड़छन मो ऊपर चिड़ी थांते आज मटन मु भल करि परिबिनी तू बेसी गपिलु बिले मटन टा पूरा खराब हे गला मोर बासना हो बापा कहलेनी बासना हो जाय कि पियाज पकेबी मु जदी टिके समय लागि पळै जिबी ताहाले बापा पियाज टा को धूम किना पके देबे मु आसला कहबे पियाज पड़सलानी तू जा कहि दे बोलु हां पियाज पड़ी गला जा कहबे सही लागि बस मम्मी तांकर एपटे बाटण बाटी पकेइलेनी र मसला टिके पके दबा या जोटा गला ए घरटा पूरा महकी गलानी चलतु यही विषय किसी पचारिबा जे सोईचंती एठी आज मटन खाया को आपण केते एक्साइटेड अछंती येते एक्साइटेड अछंती से कोडे आउ मटन हेले सबुठारु बेसी खाया को की एक्साइटेड हुए स्वप्न पंडा मम्मी को दिन स्वप्ना पंडा आउ तमे जमा मटन खाया ना मटन को सुंगी की रखी दियंती सब खाती बर्तमान टमाटर टिके पड़ला मटन में ये कुछ चर्बी अछि सेटे पकई ना अच्छा बापा घर फेवरेट होची मटन रो कलिजा सब जगह मटन वर्तमान में पकई देले तो आपन अस्त्र कसियारू बसिले बापा हमर मटन एक्सपर्ट कसा हेले टिके दब हाँ बापा को कही नि बापा जा खर्च कर कषा टिके हेले बाहर करके दब आउ एठी मो झियो देखंतु ए और मु तम लागि कषाटा टिके बाहर करके आनु बापा एठी गिन्नारे कषा बाहर करलेनी खाइया को मटन खाओ कि न खा मटन कषाटा हेई गले पूरा खाइबार एक्साइटमेंट टा कर दियो तो अरे दौ न पापी एटा दियो मो अरे दियो मो ब्लॉग टा करूथि केमिति कोन हातटा को एखना आइस करबी कैमराटा केमिति धरि वीडियो कोने मो पाटे टिके खोइ दियो आ दौ न पीसटा जबरदस्ती कहि के खोइ देबे नहले एमितिटा केमे खोइ जीवन ना माने जबरदस्ती करा पड़ियो एते टेस्टी कषा निजे पीस खाइबे मत कलिजा दउछनी कलिजा खाइले खाइबिनी पूरा कसी कासी के रेडी हे गलानी आहुरी कसी हो बापा
ତମକୁ ମଟନ କୋଉ ପିସ୍ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? କଲିଜା ନା? କଲିଜା। ବାପାଙ୍କୁ କଲିଜା ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ବାପା ତମେ 2 ପିସ୍ ଲେଖା କାହିଁ ଖାଅ କମ୍ କମ୍? 65 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ବାପା କହିଲେ 65 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତଥାପି ବି ସେ ଖାଇବେ, କମ୍ କମ୍ ଖାଇବେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ଖାଇବେ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମଟନ ହଉ ଚିକେନ ହଉ ବାପା ତାଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଖାଇବେ, 2 ପିସ୍ ଖାଇବେ କିନ୍ତୁ 65 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜି ଯାକେ ବାପାଙ୍କର ସୁଗାର ନାହିଁ, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ବାପା ପୁରା ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ନୁହଁ ବାପା? ସେଇ ଲାଗି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଇକି ବାପା ପୁରା ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍ ନଉଛନ୍ତି। ମୋ ଝିଅ ତାର ଗୋଟେ ଏଠି ଉଠିକି ଆସି କାନ୍ଦିଲାଣି। କିଏ ହେଲୋ କଣ ହେଲା ଧନ? ଚାଲି ଆଇଲାଣି। ଶୋଇବାକୁ ମମି ନେଇଥିଲେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ। ମମି ତାଙ୍କର ବଜେଟ ଦେଖିକି କଣ ଆସିକି କହିଲେଣି। ମମି କଣ କହୁଛ? କପଡ଼ା ଜୋତା ସବୁ ଆୟ ଔଷଧ, କ୍ୟାନ୍ସର ଔଷଧ। ଆଚ୍ଛା ମମି ତାଙ୍କର ବଜେଟ ଦେଖି ବଜେଟରେ ଆଜି କଣ ପଢା ହେଲା ମମି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ମମି ଇଂଲିଶ ବୁଝି ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ। ପ୍ରେସରରେ ସିଟି ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଝୋଳ ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଛିଞ୍ଚି ଦବା। ମଟନ ସାଙ୍ଗରେ ଶାଗ ତରକାରୀ ଖାଇବାଟାକୁ କାକୁଡି ସାଲାଡ ଟିକେ କାଟୁଛି। ତ ମଟନ ସାଙ୍ଗରେ କାକୁଡି ସାଲାଡଟା ନ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ତ ଏବେ ଟିକେ କାକୁଡି ସାଲାଡଟା ମୁଁ କରୁଛି। ଏଇ ଦେଖୁନା କାକୁଡି ସାଲାଡଟା କେମିତି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାକୁଡି ସାଲାଡଟା ରେଡି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦବା। କେମିତିଆ ହେଇଛି ତରକାରୀ? ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ଯୋଉଦିନ କରିଥିଲି। ହଉ ହଉ ଏଇଟା ଏବେ ମଟନଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତିଆ ହେଇଛି ଝୋଳଟା। ବାପା ଏଠି ଉପରେ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମମି ଏଠି ଖଟା ଟିକେ ଦେଲେଣି। କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ହେଇଛି, ଶାଗ ତରକାରୀ, ମଟନ ଝୋଳ, ଖଟା, ତା ସହିତ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି ବସିକି। ଦେଖିବା ବାପା ଏଠି ଉପରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଟିଭିଟା ଚାଲିଛି। ବିନା ଟିଭି ଦେଖାରେ ତାଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡା ଟିକେ ଉଠିବନି। ମଟନ ତରକାରୀ କେମିତିଆ ହେଇଛି? ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା? ଏଇଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆଜିର କରୁଛି ଏଣ୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ମଟନ ଝୋଳ ଆଉ ଭାତ ଏନ୍ଜୟ କରିବି। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି।